Pero bago ang lahat, kayo aking inaniyahan mag-subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads. Panalangin, debosyon at puder. Ito ay dadasalin sa loob ng 49 na araw na walang patlang, na mag-uumpisa sa unang araw ng Biyernes sa kahit na anong buwan. Matapos naman ito ay maaring dasalin na lamang sa bawat Martes at Biyernes. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum adveniat, regnum tuum fiat voluntas tua in sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris nenos inducas in tentationem sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Gemum te coram ium ienissim in novum velorem Christaram movem desam aratum axum ocram becream. Deus meus omnipotentem creatorem ceri et terrae, demitte peccata mea me penitet enim mem benitus, solveret voluntatem tua damicir virtutem et bonitatem, Deo libro quod uti praecipue auxilio sunt in aliis, ego autem sperabo, omnino et promito me modo sequi ex mente tua et cras in aeternum omnes, qui me petera in nomine Domini Iesu Christi et Filio tuo unigenito propter nostram salutem, sator are potenet opera rotas ayudadme in Jesus. Amen. Anima Christi sanctissima sanctificame corpus Christi, sacratissimum salvame sanguis Christi, pretiosissime neberame aqualateres Christi purissima mundame, sudor vultus Christi virtuosissime saname passio Christi piissima, confortame o bone Iesus custodime, intra vulnera tua abscondeme, non permittas me separare ad te, a voste maligno dependame, in hora mortis vocame, jubime venire ad te, et ponemi uxate ut cum, Angelis et Archangelis tuis laudem, te per infinitas saecula saeculorum. Amen. Anima Dominus Deus Sabaoth Christe, Jesus corpus Christe, atum peccatum exum, Jerusalem bardesit, labame, salvame. Kait Deum, egusum, sisak manisi pisak, lisak manyisi pisak, Yahweh Spiritum Sanctum mitam, benedictum exum, Spiritum gratiam sanctum mei meam
Deus meruam, Deus morum mecum venite, egosum, portitilo suspendido egolis, nibit pacem adorabit, Deum patrem bonum rigsit egosum, gabinit Deum, Spiritum Sanctum mitam, benedictum egosum micam, virgulum gratiam, sanctum meruam, mecum benite egosum, matam Ave Maria, mecum benite egosum, matam quap sicut Dios anima sola. Veni Sancte Spiritus, Jehovahum, repletuorum corda fidelium, et tui amoris ignem ascende. Veni Sancte Spiritus, et imite celitus lucis tuae radium. Veni Pater pauperum, bene dator monerum, bene lumen cordium. Deus Spiritum Sanctum excelsus, meuram potens insuperatos tetragrammaton, efficax rosor, nomen verbum sanctificator, Ioba loculentus, imperintas prodigiosus, omnipotens, mundipotens, salsipotens. Adonai, Arcus ageratus athanatus, Abba animator, abdias, animequior, altipotens, Kyrie, eleison, Jesus verbigena Emmanuel, Alpas Mesias Rabbi, Salvator Agnus Dei. Adorator, Christum Dominum Universum, Deum Urgum Matum, Ac Dudum Gobernatum, Nazarenum Universum, Sumicam Deirit, Ercam Ignum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Yan po ang mga orasyon na inyong uusalin simula sa panahon ng pagdidibusyon, simula sa unang araw ng Biyernes ng unang buwan hanggang sa inyong matapos ang ika-49 na araw. Pakaiwasan lamang po ang mga salita, mga gawa, at ang pag-iisip na makasasama sa inyong kapwa, sa inyong sarili, at lalo sa Panginoong Amang lumikha. Kailangan niyong linisin ang inyong sarili sa loob ng 49 na araw at iwasan ang lahat ng bagay na ipinagbabawal sa isip, sa salita at sa gawa.